can bless us. Gabriel the powerful, the angel of peace and of the good news, you are rescuing the people of God from the fire that burns. Your love is written deep within our hearts. We stand before you so you can bless us. ገብርኤል ኃያል መላከ ሰላም መላከ ብስራት የምታወጣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ ከሚነድ እሳት ፍቅር ተስሏል በልባችን ፊት ቆመናል ባርከን ብለን። ገብርኤል ኃያል መላከ ሰላም መላከ ብስራት የምታወጣ